আসসালামু আলাইকুম গায়েস। আজকে আমরা কাজ করলাম কাজাং 13তলা 3 নম্বর রুম ব্লকে। লাম্পু লাগিয়েছি এখানে দুয়া লাম্পু ফ্লাগ লাগাইছি তিগা সিনি দুয়া সিনি তিগা সিনি satu sini ada lampu satu sini box up ceiling sini satu fan ada kecil. Sini ceiling ada lampu, ada kipas, ada calling bell, LED wire. Sini fan. Tengok, semua kipas, semua lampu, earcon box. Sini ada LED light. Sini ada light satu. Ini hall room sudah lah, tengok. Sini ada 4 light ada sini. Sini ada tandas 3 light. Tengok semua. Ini bilik. Ada lampu 2. Ada flag 1, 2, 3, 4. Ini 2 lah. Sini cabinet nanti wire jalan. Oke. Sini another room. Sini ada LED light 1, 3 lampu ada, kipas adalah. Sini 2 switch. Sini flag 1, 2. Ceiling semua saya meyaki kerja. Sini ada another room. Sini ada LED light, lampu ada, kipas, light. Sini saya partition. Ada dinding partition saya flag. Sini another room. Sini ceiling, lampu, ceiling, kipas ada, lampu ampas sini. Sini ada flag. Nanti tengok tandas lah. Tandas. 3 light. Sini pasang semua pasang saya lah. Semua. Okay, assalamualaikum guys. Please follow me, my blog, my channel, subscribe me. Okay, thank you. Assalamualaikum. Saya bos ini. Saya bos lah. Bos apa macam yuk? Macam.